Džihan odlazi kod tužioca koji mu saopštava da je protiv njega vođen pogrešan postupak i da je Firat priznao da je počinio zločin. Tužioc dodaje i to da je Džihan sada slobodan, ali da je njegov slučaj u vezi sa vozačem još uvijek u postupku, samo što se može braniti sa slobode. Džihan se zahvaljuje što je istina izašla na videlo i izlazi sa Beren u hodnik. Džihan pita Beren da sada kada izađe iz zatvora mora promijeniti neke stvari, ali prvo mora imati ljude kojima veruje oko sebe. On pita Beren da li bi bila njegov advokat u firmi, jer je Sila sada dobila deonice i Engin je sigurno uz nju. Beren pristaje na to, govoreći da i ona ima nerešena posla sa Silom i da će joj biti zadovoljstvo to da uradi. Džihan časti ljude u ćeliji sa baklavom, a Hasan mu se izvinjava što su svalili krivicu na njega. Džihan se rukuje sa njim i srećan je jer sutra napokon izlazi iz zatvora. Džihan je ujutru spreman da izađe iz zatvora i napokon ugleda svetlost dana. On se pozdravlja sa Harunom i Hasanom, govoreći Harunu da mu se javi kada izađe odavde i da će mu doći u posjetu. Džihana na polju čekaju Beren i Yigit. Džihan govori Yigitu da će poslove obavljati kao i do sada i da će uraditi šta god njegov brat kaže, ali da mu prenosi sve što se dešava. Džihan kreće sa Beren u automobilu, govoreći da odmah želi da ode kod Hančer u vilu. Beren tada priznaje Džihanu da Hančer nije u vili i govori da je ostala kod jedne žene u pansionu. On je pita zašto mu to nije rekla ranije i zašto niko nije reagovao na to. Beren prenosi Džihanu da Hančer nije htjela da to Džihan sazna, a Metin ništa nije uradio povodom toga, te dodaje da misli da Metin stoji iza svega ovoga. Džihan poziva Hančer na telefon, ali javlja se Esma, kod koje je ostao Hančerin telefon. Esma saopštava Džihanu da se njegova žena porodila juče i da je u bolnici. Džihan odmah govori Beren da krenu u bolnicu jer je već propustio rođenje svog deteta. U vili, za vrijeme doručka, Metin pita Mukader da li se tako loše osjeća jer misli na svog unuka, a Mukader govori da razmišlja o svemu, ali najviše o Džihanu i da bi voljela da ga danas posjeti. Metin govori da to danas nije moguće jer oni s sinem odlaze kod doktora kako bi provjerili da li je sve u redu jer planiraju još jedno dete. S druge strane, Sila sprema doručak dok je Engin otišao po đevrek. Engin se vraća govoreći Sili da nije otišao po đevrek, već je uradio nešto bez njenog odobrenja. On priznaje Sili da je otišao u pansion kako bi posjetio Esmu, ali nje nije bilo tamo. Radnik u pansionu je rekao da se Esma iselila nakon što se jedna mlada žena koja je bila sa njom porodila i od tada se nije vraćala. Silu sada zanima šta se desilo i sa kim je njena majka bila, te govori Enginu da nazove Esmu i pita je gdje se sada nalazi i ko je ta žena, ali da nju ne spominje. Engin zove Esmu pitajući gdje se sada nalazi, jer je otišao da je posjeti u pansionu, ali nje nije bilo tamo. Također da je jedan radnik rekao da je bila sa jednom mladom ženom koja se porodila u pansionu, te pita ko je to. Esma govori da se sada brine o starijim ljudima i da mora prekinuti vezu, te da Engin čuva Silu. Beren dovozi Džihana ispred bolnice, a on izlazi napolje samo kako bi što pre video Hančer. Džihan dolazi na pult i pita koja je soba u kojoj se nalazi Hančer Deviloglu. Medicinska sestra govori da je njegova žena otpuštena pre 10 minuta. Džihan izlazi napolje jer zna da Hančer nije mogla daleko otići, a Beren kreće za njim. Iza jednog ugla Džihan ugleda Hančer kako drži bebu, a pored njih je Čemil. Džihan vikne Hančer, a ona se okreće i oboma krenu suze na oči. Hančer prilazi Džihanu, a on uzima svog sina u naručje, govoreći da ih nikada više neće ostaviti i da je od sada tu. Džihan i Hančer sa svojom bebom, Čemilom i Beren odlaze u jedan kafić. Džihan je presrećan što vidi svoje dete i što ga drži u naručju. Čemil pita Džihana da li on sada skroz slobodan, a Džihan objašnjava šta se zapravo desilo i da je u zatvoru sve bilo namešteno. Beren dodaje to da se Džihan sada brani sa slobode i misli da Sila neće lako odustati od svog plana. Džihan pita Hančer zašto je otišla iz vile, a ona mu govori sve što se desilo sa Metinom. On se uopšte nije potrudio za Džihana i tu je došlo do svađe.
Metin je rekao da ako ne može da ga trpi, on će se iseliti, ali ipak Hančer je to uradila pre njega. Džihan pogleda u Beren i počinje da razmišlja da je ona možda u pravu. U vili, Derja govori Olgi da spremi stvari za bebu, jer želi da ode kod Hančer u posjetu. Mukader vidi šta Olga radi i odlazi kod Derje kako bi je povezala sa Hančer. Derja govori da će to uraditi kada se Metin i Mukader izvine Hančer, ali da joj sada može pokazati sliku bebe. Mukader je srećna kada vidi sliku svog unuka, ali Derja tada uzima telefon i odlazi sa stvarima u bolnicu. Po dolasku u bolnicu, ona sretne Ertugrula, koji joj govori da je Hančer otpuštena iz bolnice i da ne zna gde su. Derja nazove Čemila pitajući gde se sada nalaze, ali njemu je Džihan rekao pre toga da ne govori nikome da je on pušten iz zatvora jer želi da se posveti porodici. Čemil govori da Derju to ne treba da zanima, te spušta slušalicu. Metin i Sinem odlaze kod doktorke, koja im govori da je sa Sinem sve u redu i da može imati bebu, ali da moraju raditi dodatne nalaze za Metina. Metin govori da je sa njim sve u redu, ali doktorka ipak mora da uradi ono što je potrebno. Po izlasku iz bolnice, Metin je začuđen jer misli da je od tolikih tableta i šokova u mentalnoj ustanovi zapravo on problem i da ne može da ima decu. Derja se vraća u vilu, govoreći Gulsum da dođe sa njom, jer ima plan kako da dobiju novac od Mukader. Derja predlaže Gulsum da ona da slike bebe Mukader, ali da zauzvrat uzme novac, što je dobitna kombinacija za njih dve. Gulsum traži sliku bebe od Derije i odlazi napolje kako bi sve to rekla Metinu, jer ona sada radi za njega i sve informacije prenosi. Po povratku u vilu, Sinem dolazi sama, jer je htjela nešto da kupi u gradu, dok je Metin otišao sa automobilom. Sinem poklanja Mine lutku koju je tražila, ali potom odlazi u sobu, govoreći da neće roditi još jedno dete Metinu, te uzima tablete protiv trudnoće i popije ih. Mine to vidi pitajući Sinem zašto pije tablete, a Sinem odgovara da je malo umorna, pa zato. Metin odlazi u svoju kancelariju, gde ga čekaju Sila i Engin. On se izvinjava što kasni, govoreći da su on i Sinem imali zakazano kod doktora, jer žele još jednu bebu. Sila govori na to da se porodica Deviloglu širi i da se Hančer uskoro porađa, a Metin im govori da se juče porodila. Sila i Engin se samo pogledaju. Metin dolazi u vilu, a Gulsum jedva čeka da mu prenese vesti o bebi i Deriji. Metin govori Gulsum da će ona od sljedećeg mjeseca početi da prima platu u dolarima, što nju veoma obraduje. Nakon završene smene, Gulsum odlazi kod Derije, govoreći da plan ide kako treba i da će uzeti novac od Mukader, ali ona sve to laže, jer se Derin brod nasukao na površinu, a njen plovi baš kako treba. Džihan i Hančer provode lepo vreme zajedno uz bebu. Nakon što legnu da spavaju, Hančer čuje neki zvuk napolju, te odlazi u dnevni boravak. Ona tada čuje nešto kod vrata i otvara ih, ali tada se uplaši onim što je videla. Ko je nepozvani gost Džihanu i Hančer?